सांग्रं सालो उत्तर कलमचौरा तै ONGC नि आमचायो कलमचौरा PS बक्सनगर फरेस्ट तै BSF नि 74 बाटालियन नि अंगै कायसा कतर पुलिस रगनि बदल बाय गोबां मा सिदि रगनो रुतुगै तानि रेखा और सामुगै याक रेखा कलमचौरा PS नि खुसि भरत देबरमा बक्सनगर कलम नायकल तंथार रगनि समछा तै 74 बाटालियन BSF नि जिब्राल तारनि सामु ख्लायनाय प्रदीप कुमार कलमचौरा PS नि खुसि भरत देबरमा शाखा और सालो काइचिनै प्लट जटावै सारासाय बासायनि सिदिबो फांरक फांखा अबनि हातिव रांमारि ओंखा ब्रैरासाय एबा बारासाय रां ओंनाय होनै पंतंग जराव कोरोनानि दं हालौनि बागैनो बाक्सा बरफ सिदिनि पानियाव याग्रिमै दं होनै सायमानखा स्पेसिफिक खबरेर ভিত্তিতে 12টা প্লট প্রচুর গাছ লাগানো আছে সেরকম খবরটা আছে আমাদের কাছে। কতটা গাছ হবে স্যার? প্রায় 1,05,000 সেরকম পরিমাণ। তো জয়েন্ট 74 ব্যাটালিয়ন কলমচৌরা এবং বক্সনগর বিট অফিস ফরেস্ট অফিস স্টাফ আর কলমচৌরা থানায়। স্যার এখানে কত টাকার গাঁজা গাছ কাটছেন এখন অনুমান? অনুমান তো প্রায় 40-50 লাখ সেই আর কি। ব্যুরো রিপোর্ট সার্চ ইন্ডিয়া TNN।